Halo teman-teman, di sini Mas Arif ada berkat ya. Kita unboxing teman-teman. Wow, di sini ada kerupuk, ada ada tempe kering sama paha ayam, ada pisang, ada nasi gurih, ada mie, ada nasi kecil ya, ada kue kecil teman-teman ya. Mari kita makan. Di sini aku makannya pakai tangan aja ya guys ya. Di sini aku by the way sudah cuci piring ya. Di sini by the way aku sudah cuci tangan ya. Berhubung lapar kita makan teman-teman ya. Wow. Tada. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. No. Kita pakai kerupuk teman-teman.
Nah guys ya. Guys ya. Gak habis guys. Gak kuat nyerah ya.